अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबरों का आफ्ताब बाजार। मैं हूं हारिस अमीन खान। इस हफ्ते की सबसे ज़बरदस्त, बेहतरीन और बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट फ्रीडम की, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पूरे रीजन के अंदर, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो है खुशी की लहर दौड़ गई है। और ना सिर्फ मिडल ईस्ट के बल्कि पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट कर रही है और अच्छी उम्मीदें लेकर बैठी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप का जो है उन्होंने थैंक यू किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या? जो आबनाए हरमुज के ऊपर अमेरिका की जानिब से एक ब्लॉकेट लगाया गया था, एक चेक पोस्ट आम अल्फाज में अगर कहें लगाई गई थी, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से जाने वाले जहाज़ों को रोक रही थी। वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर, सऊदी अरब की रिक्वेस्ट के ऊपर उनको बहाल कर दिया गया है। अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ पीछे चली गई हैं। थोड़ा सा उन्होंने मार्जिन दे दिया है और जो गुजरने वाले जहाज थे उनको अलाउ कर दिया है कि आप वहां से गुजर सकते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा उम्मीद पैदा हुई है कि जो नेगोशिएशंस के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत के अंदर एक पॉज आया हुआ था, उम्मीद की जा रही है कि इस मूव के बाद उसमें लचक दिखाई दी जाएगी। क्योंकि अमेरिका की जानिब से अगर ये लचक दिखाई गई है तो यकीनन ये ईरान की एक प्रायोरिटी के ऊपर एक वो हो सकती है, उनकी डिमांड हो सकती है कि अगर आप ये ब्लॉकेट खत्म करते हैं या आप इस प्रोजेक्ट को यहां पर रोकते हैं तो तब हम बातचीत करने का सोच सकते हैं। तो पाकिस्तान ने यकीनन वो पैगाम अमेरिका तक पहुंचाया और इस वक्त जो है इसके जो इमीडिएट इंपैक्ट आना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो काफी बुलंद तरीन सतह पर गया है और 6,900 पॉइंट्स कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स ऊपर गया है पहले ही रोज जैसे ही ये खबर मार्केट के अंदर सामने आई है। और ये अब लग रहा है कि ये जो मामला है ये थमने जा रहा है और बातचीत अगर किसी फाइनल वॉर एंड की तरफ नहीं जाती तो कम से कम एक मुस्तकिल तौर के ऊपर, अगर हम नहीं कह सकते तो वक्ती तौर पर एक जो जंग बंदी है वो हो जाएगी। वक्ती तौर के ऊपर कुछ कंडीशंस को रखते हुए कि आप ये कर लीजिएगा, आप ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपको ये इजाजत है, वो नहीं है। दूसरी तरफ से भी बातें आएंगी तो वक्ती तौर पर जंग बंदी के इम्कानात बहुत सारे हैं। और जाहिर है शुरू में यही होता है, 47 साल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ओवर द नाइट तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ की जानिब से मुख्तलिफ कंडीशंस रखी जाएंगी। अपने जो उनको मुख्तलिफ उनको एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं उनकी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए भी उनको मुख्तलिफ जो है रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें टाइम लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि 31 साल नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की वारदातें आमतौर पर देखी जाती हैं, डकैती के दौरान भी हो जाती हैं, आपस में किसी तनाज़े की बुनियाद पर भी हो जाती है। लेकिन ये कोई अनोखा मर्डर था क्योंकि ये मर्डर एक 19 साल लड़की ने किया। और 19 साल लड़की ने ये मर्डर क्यों किया? क्योंकि उस लड़के ने, जो इस्लामाबाद का रिहाइश पजीर था, उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। ये अब तक की रिपोर्ट्स बता रही है। फिर हुआ ये कि इस लड़के को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद इस पर तशद्दुद किया जाता है और मर्दान के एक रोड के ऊपर इसकी लाश को फेंक दिया जाता है। पुलिस ने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि 19 साल लड़की थी जिसने ये बताया कि इसने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी हैं, लेकिन उस लड़की के साथ जो इस काम में दूसरा शख्स मुलव्विस था उसके हवाले से खबरें हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का कांस्टेबल भी है, यानी कि सरकारी मुलाजिम है, पुलिस का एम्प्लॉई है, और साथ में एक डीएसपी का बेटा है। वो जो है अपने कुछ कारिंदे लेकर आया इस लड़की की हिदायत के ऊपर। इस लड़के को पहले इसके घर से, जो कि F6 में वाक़ है, वहां से अगवा किया गया और इनके पास जो गाड़ी थी वो फेक नंबर प्लेट वाली थी, लेकिन एम टैग की मदद के साथ पुलिस ने उसको ट्रेस आउट किया, उसकी पहचान में लाया गया उसको, और उसके बाद उसको पकड़ा गया। और इनके साथ जो दीगर मुल्ज़िमान थे, मतलब दोनों जो मरकजी मुल्ज़िमान हैं, वो 19 साल लड़की और वो लड़का जो पुलिस कांस्टेबल है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उनका जुडिशल रिमांड भी ले लिया गया है और आगे जो है फर्दर ये जो दीगर लोग थे उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि 19 साल की उम्र क्या उम्र होती है, ये तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र होती है। तो ऐसे आइडियाज़ जो है, इस तरह की जनरेशन अगर हमारी इस तरफ जा रही है तो ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है कि इस तरफ ये दिमाग कैसे जा सकता है, इतने बड़े क्राइम की तरफ मूव करना और उसके लिए तहैया करना और उसको ऊपर फिर अमल दरामद करना। और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि जिस एक कार में लड़के को जो है किडनैप करके ले जाया जा रहा था, दूसरी कार में ये लड़की बैठकर ये सारा ऑब्जर्व कर रही थी, सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देख रही थी
تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے بھی یہ کام کروا رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تو اب اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. بٹ ہیٹس آف ٹو اسلام آباد پولیس جنہوں نے خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس کیس کو سالو کیا. اور ایم ٹیگ کی امپورٹنس آپ کو یہاں پر پتہ لگ چکی ہوگی کیونکہ ایک فیک نمبر پلیٹس کے ساتھ وہ انٹر ہو گئے, لیکن شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ایم ٹیگ سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بہت ہی خوفناک, ایک بہت ہی دردناک میں کہوں گا کہ خبر ہے, اور وہ ہے ہمارے صوبہ سندھ سے. صوبہ سندھ کے لوگ جو کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں, بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, وہ جو ہے ان پریشانیوں میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. مطلب کہ جو بنیادی ایک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ اس سے بھی محروم ہیں. ہم نے پچھلے دنوں بھی اس کو کیس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک لڑکی کو ایک جرگہ کاری کا الزام دے کر اس کو قتل کر دیتا ہے. اس کے اپنے چچا اس کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار دیتے ہیں. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے, اور اس کے ایک دو ہفتے گزر جانے کے بعد یہ نیا کیس سامنے آتا ہے, اور یہ بہت ہی دردناک کیس ہے. سن کے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی, 2 بچوں کی ماں, اس کا جو شوہر تھا اس پر بہت زیادہ تشدد کیا کرتا تھا, جس کی وجہ سے تقریباً 2 سے 3 سال اس خاتون کو ہو گئے تھے کہ وہ اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر رہ رہی تھی, اپنے والد کے ساتھ, والدین کے ساتھ رہ رہی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کے اوپر کاری ہونے کا الزام لگایا اور ساتھ میں اس کو واجب القتل قرار دے دیا. آپ دیکھیے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کوئی مفتی تو نہیں ہے کہ آپ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ فلاں کو جا کو اڑا دو اور جو ہے نا آپ کے فالوورز بلائنڈلی جا کر اس کو اڑا دیں. ایسا نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر ایسا ہوا, اور انفارچونیٹلی اس معاشرے میں ایسی چیزیں, ایسی روایات اب بھی جاری ہیں, قائم ہیں, زندہ ہیں. بہرحال وہ لوگ جب گئے ہیں اس بچی کے اوپر, میں تو اس کو بچی کہوں گا, میں نے اس کی تصویر دیکھی تو مجھے افسوس ہوا. اس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں لگتی, یوں ہی لگتا ہے کہ انڈر ایج شی واز میرڈ, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. بہرحال جب وہ وہاں پر گئے ہیں, بچی اپنی جان بچاتے ہوئے, کچے کا علاقہ تھا یہ, میں آپ کو بتا دوں کہ اس کچے کا علاقہ جو کہ ڈیولپ نہیں ہوتا, روڈ راستے نہیں ہوتے ہیں, نہر کے دوسری طرف ہوتا ہے, آبادی جو ہے نہر کے اس طرف ہوتی ہے جہاں پر پولیس اسٹیشنز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہاسپٹلز بھی ہوتے ہیں, میڈیکل سٹورز وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. کچے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, تو they were living in کچا. تو وہ مارتی گرتی پٹتی کہیں مشکل سے پہنچی. آپ اس کی تصویر دیکھیں گے تو اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کتنی سٹرگل کی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے جو وہ پولیس اسٹیشن پہنچی ہے. پولیس اسٹیشن جب گئی ہے تو میں سلام کروں گا ان پولیس کے جوانوں کو, کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, خاص طور پر ان ایریاز میں ایسا نہیں ہوتا. ایسی بچی اگر پولیس کے پاس پروٹیکشن لینے جاتی ہے تو پولیس ان کو ان درندوں کے حوالے کر دیتی ہے, لیکن یہاں پر پولیس نے ایسا نہیں کیا. اس کو پروٹیکشن دیا, اس کو پولیس اسٹیشن کے اندر ہی رکھا اور ایک رپورٹ بھی درج کر لی, اور اس کے بعد اگلے دن اسے عدالت میں پیش کیا. اچھا, عدالت میں پھر یہ ہوا کہ عدالت نے کوئی ریٹن ریمارکس نہیں دیے, وربلی کہا کہ اس کو دارالعمال میں پہنچا دیا جائے. پولیس اس کو دارالعمال لے جا رہی تھی, جب وہ کورٹ روم سے نکلی تو وہاں پر اس کے والد سامنے آ گئے. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ میری بیٹی میرے حوالے کر دیں. پولیس نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں, ہمیں جج صاحب نے کہا ہے کہ اس کو دارالعمال لے کر جایا جائے. تو پولیس نے آگے بڑھنے لگی تو اس کے باپ نے کیا کیا کہ اس نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ میری عزت کا واسطہ ہے, تم میرے ساتھ گھر چلو, تمہاری پروٹیکشن جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے, میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا. پولیس کو بھی انہوں نے یہ بتایا. اس وقت وہ بچی پگھل گئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی, مجھے پتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا. یہ اس کی سٹیٹمنٹ بہت وائرل ہو رہی ہے, میں جانتی ہوں کہ میں مار دی جاؤں گی, لیکن میں اپنی باپ کی عزت کی خاطر اپنے گھر جا رہی ہوں اس کے ساتھ رہنے کے لیے. اور اس کے بعد اس کا جو والد ہے, والدہ ہے, وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے. پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس ریٹن میں تو کوئی آرڈرز تھے نہیں. تو جب وہ گھر گئی, 2-4 دن گزر گئے, تو اس کا جو بدبخت ہسبینڈ ہے وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, جو کہ اس لڑکی کا انکل بتایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ آیا, حملہ آور ہوا, اس کو وہیں پر انہوں نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد ان دونوں درندوں کی گرفتاریاں تو ہو گئی, لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس حد تک کسی نے ایک مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ لڑکی پروٹیکشن کے لیے پولیس اسٹیشن گئی, پھر عدالت میں پیش ہوئی, تو کیا عدالت کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ عدالت ان درندوں کی گرفتاری کے آرڈرز جاری کرتی اور اس بچی کو فل پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کرتی؟ کیا عدالت نے اس کیس کو فالو اپ نہیں کرنا ان کے لیے ضروری تھا کہ کل جس بچی کو ہم نے دارالامان بھیجنے کے لیے کہا تھا, کیا وہ دارالامان پہنچ گئی ہے, وہاں پر اس کی تمام تر جو پروٹیکشن ہے وہ میک شور کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ تو میرے خیال سے یہاں پر کمزوریاں ہمارے سسٹم کی بھی ہیں, ہمارے نظام کی بھی ہیں, نہیں تو اس بچی کی جان بچ سکتی تھی.
आगे बढ़ते हैं और अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट का, यानी जो उन्होंने एक्स के ऊपर पोस्ट की थी, उसका जरा जायजा ले लेते हैं। आप सबके इल्म में होगा, खास तौर पर उन्होंने इस्लामाबाद को टारगेट करके कहा था कि इस्लामाबाद में मैं पढ़कर सुना देता हूं, men and women exercising together in gyms in Islamabad is creating moral and social issues. I request Prime Minister Shehbaz Sharif to take notice and ensure separate timings for men and women in gyms. ये अंसार अब्बासी साहब ने एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद इसका जो रिएक्शन आया वो बहुत ही भरपूर आया। वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर इसका मिक्स रिएक्शन भी था, कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन मेजॉरिटी ने इसको अपोज किया। अब इसमें शोबिस की दुनिया से भी लोगों ने इसके ऊपर, उनका भी रिएक्शन आया है, रिस्पॉन्ड आया है, और साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से भी आया है, और पब्लिक ने भी इसके ऊपर अपनी राय दी है। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली इस ट्वीट के ऊपर, इस एक्स की पोस्ट के ऊपर पंजाब असेंबली के सेशन में बाकायदा तौर पर डिस्कशन हुई है। सो लोगों ने क्या कहा, सबसे पहले मैं शोबिस की बात करेंगे। महविश हयात कहती हैं, women deserve safe spaces but also the freedom to choose. Let's not police their choices in the name of protection. अदनान सिद्दीकी कहते हैं, respecting cultural values is important but so is mutual respect is shared spaces, balance matters. ज़ारा नूर अब्बास कहती हैं, instead of restricting women maybe focus on teaching men how to behave. अच्छा जी, अब आ जाते हैं पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी तरफ से। अब सबको तो हम ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम कवर नहीं कर सकते, बट कुछ उसमें से हमने चीज़ा चीज़ें जो उठा के आपके सामने रख रहे हैं। श्री रहमान साहिबा कहती हैं कि दिस इज नॉट अबाउट जेम्स, इट्स अबाउट वुमेन्स एजेंसी, पॉलिसीज शुड एम्पावर नॉट रेस्ट्रिक्ट। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि रेगुलेशन इज फाइन इफ इट इंश्योर्स कंफर्ट फॉर ऑल बट इट शुड नेवर कम एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। अब आवाम क्या कहती है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर किसी का, मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से ये एक्स पर और इंस्टा के ऊपर जो है पोस्ट की गई हैं। एक शख्स कहते हैं कि सेपरेट जिम्स श्योर बट मेक देम इक्वल इन क्वालिटी एंड एक्सेस टू। दूसरे एक शहरी कहते हैं कि आई गो टू ए मिक्स्ड जिम एंड फील कंप्लीटली सेफ, नॉट एवरीवन शेयर्स द सेम एक्सपीरियंस। ये एक खातून, इनकी ट्वीट से लगता है कि शी इज़ ए विमेन। और एक और यूज़र कहते हैं कि इफ़ समवन प्रेफर्स सेपरेट स्पेसेस गिव देम द ऑप्शन बट डोंट मेक इट कंपल्सरी। एक और जो कमेंट है, दैट इज़ अबाउट व्हाई इज़ द सॉल्यूशन ऑलवेज लिमिटिंग विमेन इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग बिहेवियर। और आखिर में एक वालदा कहती हैं कि एज ए मदर आई वुड अप्रिशिएट विमेन ओनली आवर्स बट चॉइस शुड रिमेन। सो ये था आज का खबरों का हफ्ता बाजार। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते दोबारा हम आएंगे और अच्छी खबरों के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।